रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। 11वीं जमात की उर्दू के अहम नस्र निगारों के तबसरे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिनको इंतख़ाब किया गया है, जिस मौज़ू का इंतख़ाब किया गया है वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। एक तारुफ़ के बतौर देखिएगा। रक़्सा है लफ्ज़ लफ्ज़ में एक मौज ज़िंदगी, रक़्सा है लफ्ज़ लफ्ज़ में एक मौज ज़िंदगी, बख्शा है उसने नस्र को सदक़े नग़्मगी। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में 25 दिसंबर 1878 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम सैयद इमाम दरगाह से वाबस्ता थे। ख्वाजा हसन अली निज़ामी उर्दू इंशा पर्दासी के एक मशहूर व मारूफ़ अदीब गुज़रे हैं। उनके दिलचस्प और असरअंगेज़ अफ़साने उनकी शोहरत का बायस बने। इल्म दोस्त शख्सियतों ने अली हसन की सफ़रनामों, अफ़सानों और मज़ामीन को अपने कुतुब खानों की ज़ीनत बनाया और बहुत कम उम्र में ही वो एक साहिब तर्ज़ नस्र निगार की हैसियत से पहचाने जाने लगे। उन्होंने मामूली मज़ामीन खूबसूरत और दिलनशी अंदाज में रकम तराज किए और उर्दू नस्र को जिद्दत की राह पर गामज़न कर दिया। आपकी अज़मत का एतराफ़ करते हुए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नस्र लिखने पर क़ुदरत रखता होता तो कभी शायरी को इज़हार ख़याल का ज़रिया न बनाता। बिलाशुबा उर्दू नस्र निगारों में ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़ात काबिल क़द्र है और वो एक मुनफ़रिद रंग के मालिक हैं। चंद तसनीफ़ात जो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की हैं वो आपके सामने हैं। दहली का आखिरी सांस, बेगमात के आंसू, बहादुर शाह का मुक़द्दमा, आप बीती, बीवी की तालीम, औलाद की शादी, गदर दहली के अफसाने, खाक बीती, औस, शहज़ादी की बिप्ता, तमाचा पर रुखसार यजीद और मिलादनम। तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात। ख्वाजा हसन निज़ामी के तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सादगी और सलासत। ख्वाजा हसन निज़ामी ज़बान और बयां की सादगी से काम लेते हैं और नहायत सहल ज़बान को इस्तेमाल करते हुए बड़े मुश्किल मतालिब बयान कर जाते हैं। आम फहम अल्फाज के खूबसूरत इस्तेमाल की बदौलत उनके नस्र की खूबसूरती बरकरार रहती है और बोझलपन महसूस नहीं होता। बकौल राम बाबू सक्सेना के, ख्वाजा साहब की तहरीरें नहायत सादा, सलीस और दिलकश होती हैं। नंबर 2 पे शौक़ी और ज़राफ़त। ज़बान की चाशनी और चुटकुलों से ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी तहरीरों में मज़ाह का रंग पैदा किया। वो जब कभी मज़ाह की चुटकी लेते हैं तो आम और सीधी बात को गुलाब की सी रानाई बख्श देते हैं। उनके मज़ामीन में इबारात, ज़राफ़त, शौक़ी और लताइफ़ की चाशनी से मामूर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर वो अपने एक मज़मून प्यारी डकार में लिखते हैं, ये नए फैशन के मच्छर को ज़ोर से डकार नहीं लेने देते। कहते हैं कि डकार लेने लगे तो होंठों को भींच लो और नाक के नथनों से उसे चुपचाप उड़ा दो। आवाज़ से डकार लेनी बड़ी बदतमीज़ी है। नंबर 3, नुदरत मौज़ूआत। ख्वाजा साहब का कमाल फ़न उस वक्त उरूज पर नज़र आता है जब आपके अनोखे और अछूते मज़ामीन नज़र से गुज़रते हैं। उन्होंने नहायत अनोखे मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते हुए अपनी महारत की मेराज को पाया और बड़ी खूबसूरती से इन मज़ामीन को पुरकैफ बनाया। एक मज़मून गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा में लिखते हैं, आखिर ये मियाँ गुलाब किसी मर्ज़ की दवा नहीं। पेट में दर्द हो तो गुलकंद खिलाओ, हैज़ा हो जाए तो गुलाब पिलाओ और अगर मर जाओ तो कब्र पर चढ़ा दो। नंबर 4, आरफाना और सूफियाना तर्ज़ बयां। अदीब होने के साथ साथ हसन अली एक साहिब दिल सूफ़ी भी थे। रुश्द व हिदायत की मस्नद उन्हें विरसे में मिली थी। वो अपने ख़यालात को कलम बंद करते हुए मारिफत इलाही के रंग में बड़ी खूबसूरती से पिरो देते हैं। असलूब में वालेहाना जोश और एक सच्चे आशिक के दिल की सदा सुनाई देती है। बकौल राम बाबू सक्सेना, ख्वाजा साहब की किताब करप्शन बीती को अहले इस्लाम और ख़ास कर अरबाब तसव्वुफ़ ने बड़ा पसंद किया। नंबर 5 पे आता है मुहावरात इख्तिसार पसंदी। नस्र निगार के मज़ामीन की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि आपकी तहरीरों में फ़िक़रात मुख्तसर और जामे होते हैं। आप आज़ाद की तरह छोटे मगर बामुहावरा जुमले तरतीब देते हैं जिनमें रवानी और लताफ़त का उन्सर नुमाया तौर पर पाया जाता है।
آپ کی تحریروں میں تسلسل کا دار و مدار یعنی مختصر، سادہ اور شیریں جملوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 6، جذبات نگاری۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریریں انسانی زندگی کے سچے واقعات کی عکاس ہیں۔ آپ ان واقعات کو ترتیب دیتے ہوئے جذبات کے اظہار کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کے بعد قاری کے دل و ذہن پر متاثر کن اثر باقی رہتا ہے، جو قاری کے دلی جذبات سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ بیگمات کے آنسو میں وہ لکھتے ہیں: مجھے بخار چڑھ رہا ہے، میری پسلیوں میں شدت کا درد ہو رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور بابا حضرت جلا وطن ہو گئے ہیں۔ میں اینٹ پر سر رکھے لیٹی ہوں، میرے بدن میں کنکر چبھ رہے ہیں۔ بابا اٹھو، کب تک سو گے؟ نمبر 7، ٹکسالی زبان۔ خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے، اسی لیے ان کی تحریروں کی زبان خالص دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ وہ اہل زبان کے روزمرہ اور محاورے کو بڑی بے ساختگی سے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 8، خوشگوار طنز۔ خواجہ صاحب کی تحریروں کا مقصد ماضی کی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی بازیافت نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر و تشکیل بھی ہے۔ اس لیے ان کی تحریروں میں خوشگوار طنز پایا جاتا ہے جو قاری کو لمحہ فکریہ مہیا کرتا ہے۔ نمبر 9، جدت پسندی۔ حسن نظامی اپنی جدت کی بنا پر مشہور ہیں۔ ان کی تحریروں میں بھی جدت کا رنگ نمایاں ہے۔ خاص طور پر ان کی تحریروں کے عنوانات تو بہت ہی انوکھے ہوتے ہیں۔ مثلاً فرام قبلہ ٹو شملہ، جھینگر کا جنازہ، مچھر کا اعلان جنگ، اینٹ چونے کا وصال، چٹکیاں اور گدگدیاں وغیرہ۔ جنگ آزادی کے واقعات، 10ویں ہیڈنگ ہے یہ، جنگ آزادی کے واقعات۔ خواجہ حسن نظامی نے 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات پر تحریریں لکھیں اور تاریخی حقیقتوں کو افسانے کے رنگ میں پیش کیا۔ اس سے ان کا مقصد صرف اس کیفیت کا بیان ہے جس سے مغلوں کی نئی نسل کو زوال حکومت کے بعد دوچار ہونا پڑا، اور ان مظالم کو آشکار کرنا تھا جو انگریزی تسلط کے بعد مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے۔ ناقدین کی آرا۔ علامہ اقبال نے فرمایا: میں شعر کہنا چھوڑ دیتا اگر مجھے حسن نظامی جیسی تحریر پر قدرت ہوتی۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں: خواجہ صاحب نثر میں ایسی بے نظیر شاعری کرتے ہیں جس کا اثر آج کل کے نظموں میں بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں: خواجہ حسن نظامی صوفی صافی ہونے کی وجہ سے با اثر شخصیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین احمد کہتے ہیں: خواجہ صاحب کو رنج و الم کے مضامین بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے اس میں علامہ راشد الخیری کے علاوہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق بیان کرتے ہیں: اگر تم صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کی تحریر پڑھو۔ زبان کے مزے کے ساتھ دلی کی کیفیات اور جذبات کا لطف بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر کلیم الدین احمد کہتے ہیں: خواجہ صاحب کا اصل رنگ، خواجہ صاحب کی اصلی اہمیت ان کی انشا ہے۔ وہ نہایت ہی سادہ اور پرتکلف طرز میں لکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج خواجہ حسن نظامی کا جو نثر نگاری پہ تبصرہ ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے سال 2025 کے لیے 11ویں جماعت کے لیے انہیں اہم جانا جا رہا ہے، اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، اسے اپنے پاس تحریر کیجیے، اور پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبایا کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میری چینل کی ترقی کے لیے دعا کیجیے۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آئندہ کے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔